बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने जो लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज़ करके समझने की कोशिश कर रहे होंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट के इस कोर्स के अंदर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स से जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना शुरू किया है और समझना शुरू किया है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिटी रेडीनेस की बात की थी। आज हम जो है स्ट्रैटेजीज़ ऑफ कम्युनिटी चेंज की बात करेंगे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जाता है जिसकी मदद से सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर चेंज लेकर आया जा सकता है। देर आर 6 डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज़ ऑफ कम्युनिटी चेंज। 6 मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको अपना कर हम कम्युनिटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं। पहली है मैस मोबिलाइजेशन, सोशल एक्शन, सिटीज़न पार्टिसिपेशन, पब्लिक एडवोकेसी, पॉपुलर एजुकेशन एंड लोकल सर्विस डेवलपमेंट। पहले है मैस मोबिलाइजेशन। पहले भी बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात हो चुकी है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का काम है, इफ़ ही और शी वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज इन द कम्युनिटी, तो वो लोगों को मोबिलाइज करे अबाउट द इशू। मैस मोबिलाइजेशन सीक्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड मैसिंग लार्ज नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल अराउंड द इशू। कि उस इशू के से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, इर्द गिर्द जितने लोगों को वो डील कर रहा है, जितने लोगों को वो हर्ट कर रहा है, जितने लोगों उससे मुतासिर हो रहे हैं, उन लोगों को उस इशू के बारे में मोबिलाइज करना। It is assumed that visible public action can generate power and compel concessions from the target. From this perspective, the issue is critical focus of the change effort. Therefore, issue selection is very important. जब भी हम mobilization की बात करते हैं, जब भी हम mass mobilization की बात करते हैं, तो इस चीज़ का बहुत हद तक ख्याल रखना चाहिए कि लोगों को जिस चीज़ के बारे में हम mobilize करने लगे हैं वो एक बड़े ग्रुप का प्रॉब्लम हो, एक बड़ी जो कम्युनिटी है, एक नंबर जो है उससे मुतासिर हो रहा हो। अगर वो कोई ऐसा इशू होगा जो एक बड़े नंबर को मुतासिर नहीं कर रहा होगा, तो लोगों को मोबिलाइज करना जो है, एक बड़े नंबर को मोबिलाइज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब तक हमारे पास लोग नहीं होंगे, जब तक हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं होंगे, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, जिसमें हम जब जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं मैस मोबिलाइजेशन की, तो वो ऐसा एक इशू होना चाहिए जो लोगों के दिल को टच कर जाए, जो दिलों के साथ हो। This strategy is often used as response to existing condition, but rather an independent force for change. The goal is to win on specific time-limited issues rather than to create a permanent organization for future change effort. इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो चेंज लेकर आना चाह रहे हैं और जो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, उसका एक कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। विद इन अ टाइम आप जो है उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। इसका मकसद क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है टाइम बाउंड होने की। जितनी उस चीज़ के ऊपर हम डिले करते जाएंगे, जितना उसको उसमें और चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, लोगों का इंटरेस्ट उसमें से कम होता जाएगा। और जितने लोगों को हमने मोबिलाइज किया था वो डिसहार्ट होकर या वो इंटरेस्ट छोड़ के उस एफर्ट में से बाहर निकल जाएंगे। तो इट शुड बी टाइम बाउंड। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है चेंज के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर है, वो है सोशल एक्शन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जब पहले भी हमने मॉडल्स पर पढ़े थे, उसमें भी सोशल एक्शन की बात हुई थी। यहाँ पर चेंज के इस प्रोसेस के अंदर भी हम सोशल एक्शन की बात करते हैं। द गोल ऑफ सोशल एक्शन इज टू बिल्ड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एट कम्युनिटी लेवल in order to win improvement in people's life, make people more aware of their own power and alter the existing power relationship in the community. लोगों को ये एहसास दिलाना है कि they can do it. उनके अंदर पावर है, वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकते हैं। उनको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको सिर्फ राह दिखाने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हुए एक्शन करने की ज़रूरत है।
تو سب سے پہلے موبلائزیشن ہے، ہم نے ان کو موبلائز کیا. ناؤ ہم ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ایک پاور رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر ان کی ایک پاور ہے. وہ اپنی اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے اگر ایکشن کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. This strategy recognizes that organization is instrumental to power. For those who use this model for macro practice, the organization serves to stimulate collective action and generate power in the community. Citizen participation. تیسرا جو اسٹریٹجی ہے، سب سے پہلے تھی میس موبلائزیشن، اس کے بعد ہے ایکشن، تیسری ہے سٹیزن پارٹیسپیشن. میں اپنے ہر لیکچر میں، اپنے ہر بات کے اندر آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سٹیزن پارٹیسپیشن، کمیونٹی پارٹیسپیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. وہ پروجیکٹس، وہ کام جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے اور نہ ہی وہ سسٹینیبل ہوتے ہیں اگر اس میں کمیونٹی کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. As a macro practice strategy, citizen participation tries to involve citizen in policy planning and program implementation. پالیسی سے جب میں نے کل بھی بات کی تھی، اپنے پریویس لیکچرز میں بھی بات کی تھی کہ پالیسی میکنگ تو بعد کی بات ہے. جب ہم ایشوز کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریسورسز کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سٹیج سے لے کر ہمیں جو کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے، سٹیزن پارٹیسپیشن ہے، اس کو انشور کرنا ہے تاکہ نہ صرف ان کو پلاننگ میں بلکہ امپلیمنٹیشن اور ایویلیویشن کے اندر بھی آپ نے سٹیزن پارٹیسپیشن کو انشور کرنا ہے. This strategy takes seriously the statement government by the people and for the people. For the government, it can collect and provide information, identify attitudes and opinion, generate new ideas, build constituency support, open up the political process by involving traditional non-participants and develop community organization and cohesion. اس میں ان لوگوں کو بھی آپ کو موبلائز کرنا ہے، ان کی پارٹیسپیشن کو بھی انشور کرنا ہے جو پہلے معاشرے کے نگلیکٹڈ سیگمنٹ ہیں، جن کو ہم نے پہلے اس پروسیس میں شامل نہیں کیا. آپ کو ان لوگوں کی پارٹیسپیشن کو انشور کرانا ہے اور سب سے پہلے چینج کا جو پروسیس ہے اس کے اندر پہلا سٹیپ ہے انہیں موبلائز کر کے ان کے دلوں میں یہ احساس دلانا ہے کہ ان کے اندر پاور ہے اور اس کے بعد ان کی پارٹیسپیشن کو انشور کرانا ہے. For citizen, it creates opportunities to gain representation, to exercise political rights and to influence policy decision. Citizen participation کے اندر ہی ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ they are representative of their community. ان کے پاس پاور ہے. وہ جب تک خود آگے نہیں آئیں گے، خود پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، خود اپنے مسائل کو نہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو کوئی باہر سے آ کر ان کے پرابلم کو نہیں سنے گا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو یہ 3 اسٹریٹجیز آج کے اس لیکچر میں ہم نے پڑھی ہیں. اگلے لیکچر میں اگلی 3 اسٹریٹجیز کو ہم ڈسکس کریں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.